नमस्कार समस्त को आज प्राथमिक शिक्षक महासंघर धारणार 19तम दिवस। 19तम दिवस रे विभिन्न ब्लॉक जिलूर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री छुट्टी आसुँच 45 डिग्री तापमात्रा रे रौद्र तापर विभिन्न जिलार शिक्षक शिक्षयित्री मैंने से 2 दफा दाबी नहीं आज राजरास्तार बसुँच। आपण मैंने देखिपे शिक्षक शिक्षयित्री बसुँच। मुझे मो अनुरोध रखी आमर राज्य कोषाध्यक्ष पद्म सार को। धन्यवाद अजित सर। नमस्कार ओडिशार समस्त शिक्षक शिक्षयित्री भाई भाई को आज भुवनेश्वर पीएमजी ठारे 42 डिग्री तापमात्रा बलांगीर जिला सहित विभिन्न जिलार कर्मकर्ता मैंने उपस्थित रही। आम निश्चित भाव में फेसबुक लाइव माध्यम आपको अनुरोध करूँ प्राथमिक शिक्षक महासंघ जो निष्पत्ति नहीं दाबी घोषणा होगा पर्यटन राजरास्तार बस से आपंकर समर्थन आवश्यक रही। आपण मैंने आम मान दृढ़ समर्थन करूँ दाबी हासिल होगा पर्यंत ये राजरास्तार आम सेमती पड़ रही। जानते आप निश्चित भाव में आम जो 2टा दाबी 42 ग्रेड पे और आउ गोटे ठिका उच्चतर सहित 6 वर्ष 6टी नेशनल इंक्रीमेंट सरकार निश्चित भाव ये सचेतन अच्छा दाबी पूरण कर प्रतिश्रुति दौरान कि दुख लगुच एत खरार आम बसला कहीं खूब शीघ्र घोषणा करूना। तेणु आम मानक आपण समर्थन दरकार। आपण समर्थन में आम निश्चित भाव में सरकार को चेतई देवु जे प्राथमिक शिक्षक मानकर 2टी डिमांड फुलफिल नहला पर्यंत शिक्षक शिक्षयित्री मैंने यही धारणा एमती बसी रहे। धन्यवाद समस्त को। नमस्कार। धन्यवाद पद्म सार। सुंदर भाव बार्ता होते जे पर्यटन आम दाबी पूरण होना आम से पर्यटन राजरास्तार आम बसबू। एवं आम पाखे अच्छा आम बलांगीर सार अनुरोध रखी बार्ता देवे। नमस्कार। मु बलांगीर जिलूर आसी आज की 19 दिन होगला यही खरारे आम मैंने आम प्राथमिक शिक्षक संघ 2टी दाबी नहीं बसीचु। गोटे हूँ आमको 6टा नेशनल इंक्रीमेंट प्रदान करा जाऊ 6 वर्ष काउंट करा जाए कि आउ 42 ग्रेड पे आमको दिया जाऊ। ये 2टी दाबी आम सरकार पाखे बहुत दिन है कर सरकार समय गड़ी चलती। ये मोहन सरकार निजे प्रतिश्रुति देते जे आम सरकार आसिले आपणकर सांगे सांगे आपंकर 2 दफा दाबी आम सांगे सांगे पूरण करूँ किंतु 6 मास है कमिटी आड़े सरकार आमको समय गड़ी चलती। तथापि आमर आशा अच्छे जे सरकार निश्चय भाव में आमर डिमांड पूरण करेंगे। आम प्राथमिक महासंघ ओडिशा रामलाल सार नेतृत्व में आम कम कर चलीचु। आउ जेपर्यंत आम दाबी पूरण न हो आम एमती यही राजरास्तार सरकार पाखे एमती आम डिमांड कर चलीथु। आउ अपेक्षा करूँ सरकार केवे आम डिमांड पूरण कर। धन्यवाद। धन्यवाद सार। सारंकर निर्देश थिला आमर दाबी पूरण न होगा पर्यंत आम राजरास्तार बसबू। एवं आउ जड़े दीदी अच्छा बार्ता नवा। दीदी परिचय देवे जिला कहे। राजरास्ता उपरे प्रचंड रौद्रता सारा ओडिशार अनेक जिलार कोण अनुकोण समस्त शिक्षक एटी किसी ना किसी समय बाहर करी एटी आसी निजर राज्य दाबी हासिल पाई जोटा कि एटा शिक्षक मानकर राज्य दाबी नुह एटा सरकार भूल जेहेतु ग्रेड पे बढ़ेला आपंकर ग्रेड पे न बढ़े आमर जो +2 आउ जो शिक्षा योग्यता को बढ़ेला ग्रेड पे बढ़ेबाटा हूँ सरकार दायित्व आमर नुह। किंतु सरकार एवं भी आम सरकार पाखे अनुरोध करुँ जे सरकार आमर यही छोटिया जिनिस किसी असुविधा ना यदि आमर यही 6टा जो 2001 रु अनेक कष्ट सही सरकार को अनेक समय अनेक प्रकार साहाय्य करी शिक्षक माने स्वल्प टंकार समय आम मैंने साहाय्य करी आम जो सरकार अनुदान माने साहाय्य कर हिसाब से आमको से निजर येटा रखिए सम्मान रखिए सरकार को आशा रखुचु। 6टा नेशनल इंक्रीमेंट सहित आमको 42 ग्रेड पे यही छोटिया 2टी दाबी जदि पूरण करेंगे आम निश्चित भाव में सरकार पाखे चिर उपकृत रहबू एवं सरकार समस्त काम आम शिक्षक हिसाब से श्रृंखलित जनता हिसाब से आम करुचु एवं समाजर आदर्श भाव में शिक्षकों सम्मान को सरकार को आशा रखुचु। धन्यवाद दीदी। सुंदर भाव में कहते सरकार आम दाबी शुणु आम सुंदर भाव में सरकार को आम सब कार्य समर्थन करूँ। एवं आम पाखे अच्छा आम सागर सार मुझे अनुरोध रखी से आज 19तम दिवस रे बार्ता दिंतु। समस्त नमस्कार। देखो आज निश्चित भाव में आज 19तम दिवस से आज आम प्राथमिक शिक्षक महासंघ गणधारणा पहुँची एभलिया एक सांप्रतिक परिस्थिति माननीय राज्य सरकार को आम 67,000 प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री मान तरफ विनम्रता सहित निवेदन करुँ जे आमर जो न्याय 3 दफा दाबी से
ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 5 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରିକି ଏହି ରାଜରାସ୍ତା ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆମେ ପ୍ରାୟ 70,000ରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆମେ ଏଠି ଜମାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର 2 ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ସେହି କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜକୁ 4 ମାସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଗତ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରୁ ଦୀର୍ଘ ଆଜି 19ତମ ଦିନ ହେଲା ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆମର ଏହି ମହାସଂଘର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆମର ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ 2 ଦଫା ଦାବି ଯେହେତୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 22 କୋଟି ରାଜ୍ୟରେ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଦେବା ସ୍ଥଳେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ସର୍ବନିମ୍ନତମ କେବଳ 2200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମତଃ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବା 6 ଇୟର୍ ପଲିସି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇ 6 ଇୟର୍ ପଲିସିର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ପଲିସିକୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବୋଲିସ୍ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ 6 ବର୍ଷକୁ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଣନା କରିବା ସହିତ 6ଟି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଏବଂ 6 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗଣନା କରିବା ଏ 2 ଦଫା ଦାବି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ଆମର ଘୋଷଣା ନ କରିଛନ୍ତି ସେଦିନ ଯାଏ ଏହି ଗଣଧାରଣାଟି ଅବ୍ୟାହତ ଜାରି ରଖିବୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାମାନେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନ୍ସସ୍ କାମ ଆହୁରି ସରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ମେ 15ରେ ସରିବ। ତଥାପି ସେନ୍ସସ୍ କାମ ତ ପ୍ରାୟ 4, 5, 7, 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର କିଛି ସାର୍ମାନେ ସରାଇ ବି ଦେଲେଣି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନମ୍ରତାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରୁ ଆସି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ନିଜର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏହି ରାଜରାସ୍ତା ଗଣଧାରଣାରେ ଆସିକି ନିଜକୁ ସମାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଅଧିକାର 2 ଦଫା ଦାବି ଚଳେଇକି ନେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇକରି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏହି ଧାରଣାଟି ଚାଲି ରହିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଗର ସାର୍। ଆମର ଏବେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ତରିକତା ହେଉଛି ପ୍ରଣାମ। ପବିତ୍ର ରାମନବମୀର ଏକ ଦିନରେ ଯାହା 19 ଦିନରେ ଆମର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ହେଉଛି ଏହି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଯାହାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଘୋଟି ଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମନାମ ଧରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାମଲାଲଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଆଜି ଯେଉଁ 19 ଦିନର ଏକ ସଂଗ୍ରାମ ଅହର୍ନିଶର ସଂଗ୍ରାମ କଷ୍ଟର ସଂଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ କେବଳ ବଳିଦାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏକ ମନରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ହେଉଛି ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଶିକ୍ଷକର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେହି ଶିକ୍ଷକର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଏକାଠି ହେବା ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ଆମ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ହକ୍ ଯଦି ଆଜି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 500 ବର୍ଷର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ଯଦି ସାରା ହିନ୍ଦୁ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ତାହା କ'ଣ ଏହି ସରକାର ଆମ ଦୁଃଖକୁ କ'ଣ ମୋଚନ କରିପାରିବନି? ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି ରାମଲାଲଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଆମେ ହେଉଛି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜିର ଅହର୍ନିଶର ହେଉଛି ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ଆହୁତି ଦେଉଛେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଏକ ମନ ହେବା ଏକ ପ୍ରାଣ ହେବା ସମସ୍ତେ ହାତକୁ ହାତ ଏକାଠି କରି ଆମର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ବି କ'ଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି ଯାହା 1.5 ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରିବାର ଆଜି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ଯାହା କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଉଛି ଆତୁର ହୋଇଛି ସେଭଳି ଏକ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା ଏକାଠି ବସିବା ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଭୁଲି ଆମେ ଆମର ହକ୍ ପଛରେ ଲଢ଼ିବା। ଆଜିର ଦିବସରେ ଏହି 19 ଦିନର ବା ଯେଉଁ ରାମନବମୀରେ ଯେଉଁ 9ରେ ହେଉଛି ଆମର ରାମ ହେଉଛିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେ 19 ଦିନରେ ଏହି ରାମଲାଲଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ ଆଜିର ଆହ୍ୱାନ ଆଜିର ହେଉଛି ନିବେଦନ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ହେ ମୋର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକାଠି ବସି ଏହି ଗଛ ମୂଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦୁଃଖକୁ ମୋଚନ କରି ଆମେ ଆମର ହକ୍ ନେବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିଲେ ସନ୍ଦୀପ ସାର୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ରାମଲାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ଆମର 2ଟି ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି ସାର୍ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ 19 ଦିନର ଧାରଣା ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ମୋର ଧାରଣାରତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ଆମେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ
प्रार्थना रखिबु जे जो दीर्घ दिन दलित निष्पेषित अवहेलित ये शिक्षक शिक्षयित्री भाई भौणी मानकर समस्या सबू असमाहित अवस्था अच्छी ताहा अविलंबे समाहित हो शिक्षक शिक्षयित्री भाई भौणी मानक सेमानंकर वास्तव स्थिति को फेराई अणा जाऊ। तो आज आम यही जो दीर्घ 24 वर्ष धरी गोटे सरकार शिक्षक शिक्षयित्री मानक पेट को लात मारी जो कष्ट दे आसी बदली जाइथिबा सरकार को पाखरु अनेक आशा आकांक्षा अभिलाष नहीं आज आमर ये प्राथमिक शिक्षक महासंघ राजधानी राजरास्तार धारणारत अवस्था अच्छा मनरे असुमारी स्वप्न जे अविलंबे आमर लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त मोहन चरण माझी जे कि अतीत आम भाया जड़े शिक्षक थे से निश्चित भाव में आम शिक्षक शिक्षयित्री भाई भौणी मान समस्या को हृदयंगम करेंगे। विरोधी दल में बेले से आम समस्या को हृदयंगम कर आम आंदोलन स्थल में बहुत आशा उद्दीपना जागृत कर जाते आम सरकार आसिले आम निश्चित भाव में ये प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री भाई भौणी मान दुख दूर करूँ किंतु आज आम अति दुखर सहित कहूँ जे दीर्घ 2 वर्ष बीती जाते से आम समस्या को समाधान करने दिगरे असमर्थ होती जदिव अस्वीकार करना आमर दाबी प्रति सचेतन अच्छा आम दाबी हासिल हो निर्भर प्रतिश्रुति आसते तेरे आमर कष्ट दिन को दिन वृद्धि पाइबार लगी तेणु आम आशा करूँ डबल इंजिन सरकार जो ओडिशा भली अन्य 22 राज्य में डबल इंजिन सरकार थिबा राज्य में प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री भाई भौणी मानक अविकल केन्द्रीय हार में दरमा प्रदान कर लेवल 9 4200 ग्रेड पे 35,400 पे स्केल रे दरमा से पाई आसुँच आज नुह षष्ठ वेतन कमिशन ठारू से पाई आसुँच किंतु आम एभली एक दुर्दिन दे गति कर आसुँ षष्ठ वेतन कमिशन गला आमर दुख दूर है ना सप्तम वेतन कमिशन गला तथापि आम दुख दूर है ना एवं अष्टम वेतन कमिशन अवधि आरंभ हो जाते आमर दुख दूर होगा भाया कौन सूचना मिलना तेणु आम आशा रखू अविलंबे सरकार आमर दुख दूर कर आमको अविकल केन्द्रीय हार में दरमा प्रदान करंतु आम ओडिशा रे टीका व्यवस्था आम मान पाखु आरंभ होता एवं अन्य विभाग में कालक्रमे ता प्रचलित थिला तेबे अन्य विभाग टीका व्यवस्था उठी सारी आरंभ होता शिक्षा विभाग टीका व्यवस्था आज पर्यंत उठी ना निकट अतीत ओडिशा मान्यवर लोकप्रिय सरकार मोहन चरण माझी नेतृत्व में जो सरकार आम ओडिशा को शासन कर प्राथमिक शिक्षा विभाग टीका व्यवस्था उच्छेद कले घोषणा कले मात्र से सामान्यतम त्रुटि रखिदे जाइछन्ति जे 2001 मसीह आज पर्यंत नियुक्ति पाई समस्त प्राथमिक शिक्षक शिक्षयित्री मान उद्देश्य टीका व्यवस्था उच्छेद करी ए नूतन भाव में जो स्कीमेटिक शिक्षक शिक्षयित्री भाई भौणी मान टीका व्यवस्था उच्छेद कर नियमित करागला जदि स्पष्ट भाव में घोषणा करते तेबे आम निश्चित भाव में खुशी हुई एवं करताली दे आम भगवान को आहरी भी धन्यवाद दे था निकट में प्रार्थना करता लोकप्रिय सरकार ओडिशा माटी में अधिक दिन पर्यटन शासन करूँ तेबे भी आम आशा बांधी रखीचु यही सरकार जब अविलंबे आम दाबी को पूरण करते तेबे निश्चित भाव में आम जगतरनाथ जगन्नाथ निकट में दीर्घ परमय कामना करने सहित दीर्घ जीवन कामना करूँ ओडिशा माटी में लोकप्रिय शासन किभली भाव अनवरत रे दिगरे आम शिक्षक समाज चेष्टा करूँ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय माँ समलेश्वरी। जय जगन्नाथ सार सुंदर वार्ता थिला प्रशांत सार बहुत सुंदर भाव में भगवान सहित तुलनीय वार्ता थिला जहाँ एबे आमे वासुदेव सार झारसुगुड़ा वासुदेव सार अनुरोध रखी वार्ता देवे परिशेष रामलाल सार वार्ता देवे वासुदेव सार अनुरोध रखुची समस्त संग्रामी अभिनंदन एवं नमस्कार मु वासुदेव पटेल झारसुगुड़ा जिला प्राथमिक शिक्षक संघर साधारण संपादक वार्ता माध्यम वीडियो माध्यम मु समस्त को अनुरोध करुच्ची सरकार वर्तमान छुट्टी घोषणा कले आपण मैंने घरे न रही भुवनेश्वर को आसतु धारणा स्थल को आसतु कारण आमर दाबी जिते दिन पर्यंत पूर्ण न होती आम ये बसी रहा आम तो झारसुगुड़ा जिलूर 3 दिन माने 6 दिन है एठारे रही सहयोग करूँ अन्य जिला मैंने भी सहयोग कर तो आपण मैंने कौन बाहाना न करी धारणा स्थल को आसतु एठारे भिड़ करूँ समस्त को सहयोग करूँ एवं निज दाबी प्रति सचेतन हूँ एवं निज दाबी नहीं कि ये जातु। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत